بما لم مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد المناف ينتسب وأم أمينة الزهرية أرضعه عليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وقده بطائمة المدينة تم قبل وعي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاد فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطائر بذيل لا يلقب أنه إبراهيم من سرية وأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فمن بهم خديجة و4 من آل نسل تذكروا رضوان رب للجميع يذكروا فاطمة الزهراء قالوا علي وابنهم السلطان وتنجل وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم سكت رؤية عند سن سوات وفاة المصطفى غير فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة ابن وزينب كانت دويرية للمؤمنين أمهات مرضية عبدة أمه وأبس كذا أمته صفية جد ارتدى وقبل هجرة النبي الإسراء مكة الليل لقدس يسرى وبعد إسرائيل عرج للسماء ترى النبي رب كلم من غير كيف وبصر وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفضل 5 بالاقتراء والبدا صديق بتصديق له وبالعروج سك وفعله وهذه عقيدة المتأثرة وللعوام صلاة ميسرة ندم تلك أحمد المرزوق ما يكتمل لصديق المصدوق والحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل ونفع كل من بها قد استغل أبيتها ميز بها بالجمل تاريخها لي حي ورجمل سمعتها عقيدة الأوام بالواجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفى يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله
وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل متلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جانية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز درا وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك بنا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يؤم ثياب سيفه سبسب وربا واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاف إليها سمعه وأصغاه اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما صنفت الآذان من وصفه الدري بأقرة جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه. Silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita hajatkan, apa saja yang kita cita-citakan, apa saja yang kita inginkan, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini jangan ditutup dulu. Halaman 70. Halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya manusia yang bisa dijadikan teladan tanpa kesalahan apapun yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau adalah uswatun hasanah, suri teladan yang sangat baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam Rasulullah itu suri teladan yang sangat baik. Jadi kalau ada orang soleh, bisa saja orang soleh itu berbuat salah. Tapi kalau Rasul itu maksum, terjaga dari perbuatan salah karena dijaga oleh Allah dan bisa kita teladani dari segala aspeknya. Halaman 72, 12 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'sibu ala batnihi. Wa ya'sibu, Rasul itu mengganjal ala batnihi, atas perutnya, al-hajara, dengan batu, minal ju'i, karena lapar. Jadi Rasulullah itu luar biasa, orang yang sering lapar daripada kenyang. Kita ini kebalikannya, lebih sering kenyang daripada lapar. Bahkan belum lapar udah makan lagi, belum lapar udah makan lagi. Rasulullah itu orang yang sering berpuasa, orang yang sering banyak lapar, sampai suatu ketika Rasulullah itu pernah mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Wa qad utiya, padahal sungguh beliau diberikan oleh Allah. Apa yang diberikan? Mafatihal khuzainil ardiyah, kunci-kunci perbendaharaan bumi. Jadi kunci-kunci perbendaharaan bumi itu dikuasai oleh Rasul. Rasul kalau megang batu, suruh jadi emas itu batu. Rasulullah kalau mengangkat tangan, nggak ada yang nggak dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, berilah saya makanan yang banyak. Makanan bisa turun dari langit, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bumi jadikanlah keluar buah-buahan yang banyak, keluar buah-buahan yang banyak karena doa Rasul. Tapi Rasul tidak melakukan demikian, hadirin sekalian. Jadi Rasul itu diberikan kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Kalau mau jadi kaya sangat mudah bagi Rasul, mau jadi raja sangat mudah bagi Rasul. Tapi Rasul lebih memilih lapar daripada kenyang. Jadi Rasul itu orang yang sangat sering lapar. Nah, di dalam lapar itu ada keistimewaan. Ibadah bisa lebih khusyuk dengan lapar. Bukan kelaparan beda lagi. Jadi lapar untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadahnya lebih khusyuk. Kemudian setan sulit masuk. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia majrad dam, lewat aliran darah. Nah, kata Rasul, persempit gerak langkah setan bilju, dengan memperbanyak lapar. Jadi dengan memperbanyak lapar itu berarti menutup gerak langkah setan, mengurangi gerak langkah setan masuk ke dalam diri kita. Kemudian lapar berarti mengetuk pintu surga. Jadi lapar itu berarti mengetuk pintu surga. Aisyah pernah dipesankan oleh Rasulullah, sering-seringlah kamu mengetuk pintu surga. Misalkan kita ngetuk, tok 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 nggak dibukain, tok 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 nggak dibukain, tok 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 nggak dibukain, ngetoknya terus-terusan.
Akhirnya orang juga bosan, udah dibukain aja suruh masuk, akhirnya begitu. Nah, kata Rasul, sering-seringlah mengetuk pintu surga. Misalnya kita ngetok pintu surga, terus-terusan. Akhirnya malaikat juga bosan, udah masuk aja lah ke dalam surga. Nah, kata Rasul, kata Isa bertanya, dengan apa mengetuk pintu surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, bilju, dengan lapar, dengan memperbanyak lapar, dengan berpuasa. Berpuasa itu berarti lebih sering lapar. Nah, lebih sering lapar, lalu setelah berbuka, bukan dari maghrib sampai subuh kenyang terus, bukan, tetapi sekedarnya saja berbukanya. Nah, itulah puasa yang bagus insya Allah. Warawadathu, menawarkan diri kepada dia, kepada beliau Rasulullah. Siapa? Apa? Al-jibalu, gunung Uhud. Gunung Uhud menawarkan diri kepada beliau, bi antakuna lahu, untuk menjadi bagi Rasul, dia itu menjadi zahaban, emas. Fa'abah, maka Rasul menolaknya. Jadi gunung Uhud menawarkan diri menjadi gunung emas, tetapi Rasul menolaknya. Ya Rasul, kalau engkau ingin kaya nih, saya siap nih gunung nih jadi gunung emas, biar engkau kaya ya Rasul. Rasul menolaknya, jangan, saya tidak kepengin kaya. Apa yang diinginkan Rasul? Ya Rabbi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Rasul, ya Allah, saya tidak senang engkau berikan apa saja kalau ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Luar biasa Rasulullah itu. Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya, yang dipikirkan adalah umatnya. Rasul itu nggak senang kecuali jika ada satu saja umatnya yang masuk ke dalam neraka. Jadi pengennya umatnya masuk surga semua, baru Rasulullah itu senang. Nah, itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yang membuat Rasul senang. Nah, jadi gunung Uhud menawarkan diri menjadi gunung emas, Rasul menolaknya. Selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillul lahwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqillul lahwa, menyedikitkan bercanda. Nah, bukan enggak bercanda, Rasul menyedikitkan bercanda, jarang bercanda. Suatu ketika Rasulullah kedatangan seorang ibu-ibu. Ya Rasul, saya rajin sholat, saya rajin tahajud, saya rajin puasa. Apakah saya masuk surga ya Rasul? Kata Rasul, enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Nah, nenek-nenek enggak masuk surga. Maka perempuan itu nangis. Lalu dihibur oleh Rasul. Jika yang engkau katakan itu benar, ibu masuk surga tetapi menjadi muda lagi. Nah, itu kan bercandanya Rasul. Jadi Rasul bisa juga bercanda, tetapi yuqillul lahwa, sedikit bercandanya. Suatu ketika ada orang perempuan naik onta. Rasul tegur, "Bu, kenapa naik anak onta?" Kata ibunya, "Ini onta dewasa ya Rasul." Onta itu punya anak nggak? Punya bapak ibu nggak? Punya. Nah, berarti anak. Nah, berarti dia meskipun udah dewasa tetap disebut anak karena punya bapak, punya ibu. Nah, itu kurang lebih bercandanya Rasul. Ada seperti itu. Jadi yuqillul lahwa, tapi lebih seringnya itu tidak bercanda. Artinya karena Rasul pernah bercanda, berarti bercanda hukumnya mubah atau boleh. Tidak boleh keseringan, tetapi wa yabda'u man laqiyahu bisalam, wa yabda'u, dan memulai man, kepada orang, laqiyahu, yang dia temuinya, bisalam, dengan ucapan salam. Nah, ini yang berat nih, saya juga belum melakukan. Jadi bertemu orang, memulai dia salam duluan, assalamualaikum. Bertemu orang, assalamualaikum. Bertemu orang, assalamualaikum. Nah, itu sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi saja karena
Kalau semuanya ya sampai subuh gak kelar. Wa yudilus sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Nah ini sifat sholat Jumatnya Rasul. Wa yudilus sholata, memanjangkan sholat Jumat. Wa yaksuru, dan memendekkan al khutbah al jumu'iyah, Jumat. Jadi memanjangkan sholat, memendekkan khutbah Jumat. Nah itu sifat sholat Jumat Rasul. Sekarang jarang khutbah panjang. Nah baca suratnya, sholat Jumatnya cepat atau pendek. Nah yang tepat adalah sholat yang panjang, khutbahnya pendek atau minimal sama. Nah itu kalau di markas syariah itu pesantrennya Habib Rizik itu dipraktekkan khutbah sebentar doang, lalu ininya yang panjang sholatnya. Dan beberapa pesantren ada yang seperti itu. Nah kalau di Jakarta umumnya khutbahnya panjang, lalu sebentar. Nah kalau sifat sholat Jumat Rasul, yutilus sholata, memanjangkan sholat, memendekkan khutbah Jumat. Nah itu yang sunnah, yang afdol semuanya baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu orang non Islam itu salam Pak? Enggak boleh. Oh berarti enggak ada salam.